Enter anak perasnya. Center. Udah. Cut. Center. Center anak perang Bika. Center. Hewan tuh. Ana suara boy. Suara ayam. Masih menjadi misteri. Dia kerungu suara anak-anak. Sumane nyodekan melayu. Apa sih? Orang apa pakai kucing. Apa sih? Ya di center itu. Musik tas senternya. Dengan kau di mana? Kau ler begini. Apa sih Sonet? Orang itu belum. Ini ngawarannya. Menciring. Sumpah menciring. Nang anak pas kon center ki menciring iki sumpah demi Allah. Ngerti disentari Ki wit apa kae? Ini Krambil. Mburine wit krambil. Kae nang anak pas, kas kae ki nang anak. Apa? Menciring itu. Udu nang isor kene. Iki. Nah, ning ngene kuwi. tadi jadul meni. Center gitu. Perasaan. Yo, buka yo. Kan malah tuh. Hah? Tuh apa? Dalane. Main tikungan dulu. Dalane. Yo. Mayo karanya. Karanya.
Cepaki suaranya hilang. Hah? Oke. Kang ini eksplorasi nih, Ki. Kang ini tang weruh dhuwur. Keton. Menurut keramik ndi? Mau berut. Kuwi ki mau kan nang perbincangan nang wit kuwi duren. Kuwi duren duwi. Heeh. Kuwi duren. Heeh. Ayo lu mencari nggak kayak gitu? Ya kayak ayo dur. Oh, kuwi. Ndi? Kuwi. Ndi? Kuwi apa kuwi? Apa kuwi? Dijum ter. Apa nih dijum ter? Apa nih dijum? Kita apa nih nggak usah lihat apa nih apa tas. Apa nih santri tas. Dijum ter. Apa? Oh wih. Kayak ketek saja. Buluh. Ketek wih mencen. Ketek. Kayak ketek. Tengah. Keren redas. Ketek wih. Keren redas. Boleh. Tuh guys, mana itu apanya guys? Orang keton bangke. Boleh. Balang bae main medun. Oh, Jauh bedil viral. Hah? Bedil? Jam Mati. Tuh wes keton iki. lek kira ngundrek bae lek. Hah? Ketek sih. Oh, oke kan durian ki. Heeh, durian. Iki durian. Santri tarul. Brige kuwi carane main medun. Enek. Wit pancal jal, wit pancal jal. Musit. Sing wit gediam. Kuwi ngisake dirona iyam ki itu senter ndene senter. Iki ya. Luwak kudu. Luwak ora semana dulu lah. Oke iki. Iki kuncir iki. Ora wani. Nyok di. Ora wani. Alon tah. Kira-kira apa, Ru? Apa sih tah? Apa sih mendiri ini? Buyang. Betul.